for me ma akwaba eba sunsun sam jumadi ya tadi ni dan ya na metaka se abribi ya obehia anase obehu ade yesu ade bi obesu ade bi afi obi nchen no kire kokọ na so ya anase o manipa kọ no ba wo dan no ya pe mpenifo omunemude a omanie bie because obi a nani bia obi a nyame abie nani emanu hu ade esen me na omienu se de be ya ombe kire nipa se de be ya nipa da se ne betimi ya hu se de obebo na brabo afa na sambre no ya saba peni ba ku bi nchen peni nya peni kwa oyo hini mua ohini pon ayaba na so ye aye ne ba bedi nkita ho aye pensem asua de bi menim se be wiase ansa na nkomodi ne beba no na wie na wanya de suade ho no bi afie nchen beba an me ma akwaba na se me chia wo na na joso na pacho wapo mwe ye poko na musie me pacho ye ho ye papa oniadofo we ohini pon America na asem se ya ba na so ye mpempi no ya na nyu bia na etumi tu anamo eba ye ho ye to da bia na e wo se ya ba ni pakro na aso ye ne ba bidin kita ho no acheche ya de adesua ne hu no sambre ya na obi abrabo se de obi bo na afa no no hu so ye watare a no awai abrabo ne di ne nya bia na ye sunsun ni asem bia so ana entesa obu okra no sori na nitipa no se bia no bi na yemi nso bia na entesa obu asise to da bia ya na haban ne normal bebre nso etimi sayare sa no man nyina ne ya na etena ase ne ya ban pinifo na so ye normal ba be kire se de be ya betimi ahu ne etimi abo ya brabo iye openi ya maba ne chana se nana ya maba ne chana ya na ye nkramo mu ye fe na sariki hausafo na okọ ye nkasa mu anase kotokoli kasa ma ye fe no uro na ohini ya maba na so ye no enyo oye ohini bi a oye uro nile oye kotokoli fo ohini ewo tema hano onyo bi a oye sebio o kafra se nipa huangara kwa oye nipa titru ohini nwa kotokoli fo ohini a owo tema e freno uro nile uro ndacho me chiao yo me joso mpacho ho ye ya de na me ase yo na me ma ngwa tete apart from say uro obu ayeye ni mo dodo na nso ni mo na nso esianse ahwefo ni atifo ntino obi bebisa se na uro lele oni ne hwan mpacho mene uro ewo tema ene aboko bi efa oyarfa nyina am se obo media obehu na so ya na mesa yo bi so a metete ahaban edisa yare abroagro etwa dambo wanwan edoso yentimi nka eginia obebisa no na yebetimi aye ho adwuma mo se yenni bi so a yetimi aka so we die em se yenni bi anase yentumi nkware edaho a na yaka yo uro ni lese oye obi a onene ohene pon a owo kotokofo ohene a owo tema ani abuku bi ne mpotamu apart from ne hindi na odi no nso no osai sayare odi haban ne noma esayarewa abobo so bebre na me busa wo eno nso eno ye ade e wo ho dada ansa na obedi hene na na se odi hene wie na obanya asade na me adwuma me ya no eno e wo ho dada ansa na me bedi hene na me pato eno ya na motasua na se ya chedi bi anyame di mama ya wo ani de ma na se sene ya sa no mai eta eba mo so no kware ebinum ekosua na okosua no em se eye da en ti se obi a ewo no so dada me se eye me nana edwuma ene bedu me papa ene bedu me nti eye fie edwuma yanyina se wodu ye fie a obi a eye malam anaso obi a etimi bua nipa nti me manko baby anko ankosua me sore to me papa na me dinechi esoa satam na ye obi e friend say adiku enye bag ye diku ena ye bobo nyoma e de shem na ya chichere na ya so na wodi mo pechi satam na me di me pechi me ne eko
bimbila wole si eyi na payri ifa okose yare okoye nomonoma mene ne akọ nti akọ no na ono so okachira se saade no ewo me so nti ewo se odi bibia ehye nza ansa na weja ewiase nti odi hye nza start here na onwuye me start ewo ne nim saa ansa na yakopon ebebusa ne so okoye tifo ni ahwefo am se mene uro nile oye kotokori fo hene ewo tema asue ne wa ye ne di ngita ho ene yaba na asue ya na osa enkrofo yare osa yobi a nyankopon abi nani odi haban esa yare bebri ya na mrebi to da bia wo se ye ba mo ho ne ye ba besu ade mejidi se utie de ne kampempem na uro sa ahaban no eya haban bia na ya mu amudi sa yare anase ewon yare bia ne eya ahaban amudi sa yare na se na mo ye no fa yo ampa ewo yare bia ne na haban ya yadeka yare no etimi ma yare no de eko etise haban na tise bia ye ba ya hu na ban kra wo sori a mfichiri kwa tise haban na le na sa eyenduro na emo ne wo nim no ena otimi hu ne duro na wo ne wo nim no wo hu ne keke ba wo nim se eyenduro ena nye ahabe bia na yare chiniba otimiti ede ko kama ama ne yeye na se wo hu se ya kire se we ni we na yede ya ena timi se yare ansa no so watimi ede akoye bro ahaban no bi wo ha kwa me so na wo fa so a wote ahaban no ebi wo ho ye be kwa se si akora mpo na me free nwam ko popo no so e baaye na yare fo bi ewo pantai baby ame sam yare se si an me ko te ahaban akoye edru ede man ewo ne wo ahaban ho a oka ansa wata ahaban no ewo ne so wo kwa wo batino keke ena ewo ne dua wo ko ho a okasa esra nyakopon ansa na wate ahaban no anase dua no na ahaban no anase dua no ho ede abaye na atimi aye djuma okay na chese road yo kano se e ba ne se dia okọ ahaban ya se na wo se oka bibi kira ahaban na ansa na wate anase bi adua bi a obesra nyakopon na chese ahaban na omutie mone ana omutie na me busa se mi o fa ne se bia obi a wakọ fuma na se makọ fuma me do me se me ba be do bayre me betuju fa ana se bia ba se o se mi twitwa nwura no anya bia sa nwura bi ya na bi ni ho ebi wo ho na mo bia wo na wonim se we ye de ka we ho eyese ya etimyesi na me twitwa bu a eni nsunsuaso e ma me amedo no ebi wo ho ye twitwa no sa keke ebi nso wo ho ye twitwa boni bi enim nti se me twitwa na se me ba be dojo fa na me okay ya na me ye die oti terms ne ye ka no we oti region se farze bia me ba be do bayre ana se bia me be do banchi na se enwura se na ga me kotwitwa minimo na se nwura yin so na wo sen ka me ka bibi ansa na manya kwanya twitwa en affect afo na me do na dabi ye wo mi se nyakopon akasa onim obi a wo ya ade a onim bia no ye bible a ye Quran oka kire nyakopon se obi a obe ya ade a onim bia no ono de boni echem ba se wonim na se wo ye de a eno de on fa boni enfa ye de nti se wa wonim no se o kwa akodo bayre anasa akodo banchi afuma onim de na o se o kasa kire na se na wotwitwa nyina ne wo mi se enye aduro na wo kwa kwete se ahaban e de abai dia ehu hia se wo ko ne ahaban e ko kasa eno se wo kwa wo kodo wafu bedase na sambre nso mebusa baako mani road nile na ye di ngita ho efa nujuma dia odi otema hanu na uro mebusa wo yare bia na wotumisa tisa yare a wabobo so etwere ni nyina anase obi ba wahwe ya ohwe yare no bebi efi ansa na wotumi di adura kan esa no say yam pese ye bedi atonti obi ba odo yare ba e wo say ye hwe ansa na de dru e de aka yare no ana yare nso yentimi nka say yare nyina na ye betimi asa onye nakopon na wotumi yesa e wo yare a bia ontumi eye e wo yare a wonso obetimi aye ni na nso no e je wo bompae e ka kire nyakopon
me no ne me wo me nimpa ne se metimi ye mpabo ma obi a o pese ne lake safo ne lake pono ebue ye bompa empa no e safo ma o lake so ye de etimi bue obi o bia o pe awo ebi o etwa ebi o dambo ebi o ne bia ho onim ne ye no nyoma bebre ebi o ne bema enye adwuma ne nyina etimi ye ba wo bema ne adwuma so a ne pe no kware se efitita ma ye wo ana enye adwuma dia menya na duro ba se obi a wasore ana edu pepe so bi na abia ato ho ensa ye adwuma ane dia fabra Nyankopon ya adoma e be sa so bio okay we da se ba still many uro mile ena edin kita ho kotokuli for hini e wotema ono anso ne ohini pon a ohwe aboko bi ene ne mpoto mina aye kotokuli for community no ofi oti region we dey oti ena beka ya na bibre na ndim na selki di o mo ne se yare ya wo bobo so yi obu obeti ma bisa se obu a na juma sem ba ko su bibre we wi so no nya juma nya onyan tambra obu onso a eno mo ye onyan tambra ena afen so obu onso kra na okuta juma promotion kra ya na na ede ama no obu onso ye business odi dwan so ya nto sanu ma nyina so ma so ya ye papa bibisa to ana se bibisa o abrabo ma ye ntana fabra Nyankopon ya adoma nyame de nsa beto so e be ye edamo anu de ye pa omo amu abrochi kwampo ye emu enyu mu amonte Ghana ha de minti minka mi kai e batel tadi so abebre be humi ombe hu se e male ne se o sa se ohene ponse bio ya ne ni mo kasa ye ahemfunu bo ha oye ohene yankasa sana tene ne de ne nya se bia odi nana se ye friend nana ne bosom enye bosom da bi ohene mu a amenene edin kita ho ena ohene nso ya kire bibi owo na ne bibi odi ne hene enti onyo bi oye yere kwan but ya ne type bibisa obu ha onya ya na nka ono atena ha na nka obisa sa asem enti ka mebusa ma hwefo ne ati fo se anye bia sa sika dro ya ba na se ni sa spirit ya moya mo adwuma wa am se memeti ha obi anime e wotema ha in fact sikadru ko fa da ka bra na ye sikadru ma ko fo we bre no ko fo bre anu de am se me ye na mum me ye sikadru na me ye no se e bia wo adwuma wo ye open ko so etimi ye e ma Nyankopon nso e hira so e ma obi bia ye de etumpon e ma but sikadru ko fa da ka ni wanwan da bi ba sikadru nso e wo pa anyende enye yetam nso yetam yina eno aba ewo ho ansa na wo wo ye nti sikadru de ewo ho na so onye na mu ye aji ene no aji ofre na se meya me che okwan so kwa ye be fa so ye be na selki obi so bisa se loto nso e loto so Nyankopon ya adoma eno de inshallah ye de ansa to so ye ene de mo ye ya na na ti sen e mpa bo ana se sen eno ne wo mu se ye be ye ho mpa bo na ye de wuti afiksi amanyame nti o bada be so no Nyankopon be yi e de a kire ya na ni wo mu ne se mene uro mile na pempe me kai se tema no na so ye wo tema o pese oni ni kita ho a shake screen na se numbers na da ho no frɛ no na ni kita ho e de me how open ko so wa djuma ana se o tare ana wai aware na ope awo na ope ana e de ne how e de ntumi na ope na so guru se onye sikaduru na mbom sikaduru a oye ne se wodi dwa ana so open ko so a obetimi aboa ama na yeyi ama ene no ye emmom so e ba loto hu a oye loto o hire Nyankopon paibo omo kwan o mefa so a ombe nti hye so na ni de kita ho onye ohene kwa enye obi a ba so konfogo se me de sin de se onye anya bosom oyo ohene on a osadi Nyankopon asam ene de na juma doesn't mean that me hene no ni kromo hene ni enyina ye fi oti region na menem ni oti region mpenifo ya no motimi ye ono edi Quran oyo hene
odi Quran ene ye na djuma on fa hwe odi mpaibo na ni patitu ni etene nche na ene ni eye interview odi haban esa yare o se opawa bra freno open kosoa freno di opebia o wiase ma bra bom ha freno emom sikadru e freno sikadru onye ni sikadru ne se obeboa se business na we a ebetumpon ebia oton ade ayento obetimi di normal cool station ana kodua so kwa koton obetina di whole day obi ambia eno ba na so ya obeboa ama ya to ade ebia na wo kwa brochiri o papers o ya ni asadan o ya ni abo wasan o se bra na so ye obetimi ayama wa ware mfi bebre ni onya aba o so ba na so ya obeboa di bia djuma bia ope bra na so ye obeboa okuru na ha o ana we re na tete o o se bra onim kwan ya obefa so obebo na atenase ama uro sano mai ni na wa bosi ahwefo na chifu ebisa eto da bia yes obi ho a oba wa cho se fesika bra se kafra odi na kafra o mon ofo no amo yesa adwuma ino di bibre na amma se ya na wonta mo kan ko ewo oko ya we oba tv so a na de obeka so oko na so ye ho nso a the one ni different from eto da bi mpo a obo a no ba betina tv nso a obeka no obefra na obeko na so ye no se ne nkwala na ye adwuma se de be ya on metrico a wo yeso oba no wasa wan be hu me nkwala sa strategy no ewo uro we de waso yo kafra o na sadi ya na maso ye na ya entan counter sa challenges in tamba problem ben challenges ben pa na ya wota face ahwefo betini ahu no kura ewo mseke we menye machiwa de ne den na obi nso ba waso ya esikasam awasa obano anase na boye wadwuma fa ampa ne ewo nkakra ne se ene kura mpo ni tutu ade a ehame because I am a TV pa utimi ho obi no aba television no oya no in fact we sha as I say edumai ama bibinti na television so say me person but them say force we ndina ama na me ma baso na nka yesa na nka da bi because me ebinimu ye ntino na nka ya depa ye ba e so ye ka ne mmobini a e da boy nuano ne mu obi wo hono ebi a okita sebi tafachi okita boso oba o se o malam we na in fact and ne malam ejuma enko iye obi so hono wa tro wa ko penyo no bi da si wo si ne nyina so ko hwa e ya tro enye no kware we nyina e ba ha ebi no beka na makwa mo di misika 200 million ya di misika 150 million si sembe sika drone so anyeye oba ha na ma cha no fawe ko ye okoya so ampa na ayeyi na amana kuma ede anju kakra ede amano in fact sanu mo we hwa me se ama adwuma ikura mpo no bedu bebi a enye no kware ede no kware mu ntina yakopon ema ebinimu ebehu no kware na ewo mu ntia anka yesa nanka ebimu ase adwuma yi ebimu ase adwuma yi na ka sanse se wo hu no kware ni panso epeyaresa ipa hiamwa entito da bia ye hu motive so sa se de ni pakono be kasa afa no ya na aze de eto asomu so be kona so ye na nsa na so ni adofo sambre ya wo hwe ye ya wuti ba bibi ya wo me mitimi gina mu e ka kire o se ru ni le o ye sronko edda omo ye sa no mayem one the intermeka sa de tini o ye ohene onye se ye mfre no wuro kotokoli kasa nso ohene ana aso afo be kasa serki ye mfre no kwasa oyo hini ankasa enti se ohini mua na se oba na so ya mensuru if say oda tribe bi ano aso hini enti na chese ono ne nchen no oyo no karefo if say di obeye bia no ebe hu sonso aso efa na tribe no na me ka kire o se me hini no bra na so ye na bra behwe ade fa na mesi na da screen na se no na free ru na ni ni dinkita ho na kire no ha obekiro
nyame adom na sɛ na ho ne betumi a ɔbɛka kyerɛw ɔntumi a ɛsiane sɛ ɔyɛ ɔhene nti kafra ɔngu ne ho anim ase ɔbɛkyerɛw sɛ daabi ɔnyɛ ma nti fa na bɛsena na frɛ ne ntɛntɛm na ne de nkita ho bro sambre yɛne agorɔ no ɛba na wie nkɔmmɔdi no ɛba na wie na ansa na nso no ɛdɛn na wowɔ ɛka kyerɛ atifoɔ ne ahwɛfoɔ yo neɛ ɛwɔ me sɛ sɛ mɛtumi aka kyerɛ atifoɔ no sɛ mpaapotɔ obibia ade ɛhaw bia no sɛ ɛnso na mene yɛ nyankopɔn na ɔde baayɛ ɔno aso na obɛtumi ayɛ dɛ asɔf saa problem ɛda mo nti sɛ ɛhia wo a wodeɛ numbers na ade screen ase wɔn mo fa wofa na wofrɛ me a nea wo haw bia no mɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ nokware o sɛ ɛnyɛ nokware mɛka kyerɛ sɛ wei ɛnyɛ nokware gyae mɛyɛ wei ɛyɛ nokware yɛ saa nso na wobɛma so ɛyɛ a ɛnyɛ sika asɛm do ɛhia sika a ebi a yɛde kɔtotɔ noma na yɛbɛtotɔ bia no mɛkyerɛ wo so sɛ yɛyɛ sɛ yɛyɛ sɛ anaa yɛkɔtɔ wei na mmom woba no sɛ yɛwie a wode sika kumaa bi ebi a 50 Ghana ebi a 20 Ghana ebi a 10 cedi ebi wɔ hɔ 5 cedi na wode ato eduro no ase yɛkɔ no sɛ nyankopɔn yɛ adom no sɛ wokɔ no ɛkɔyɛ wie a na wode wɔaseda ɛde aba saa na yɛsɔreto sɛ yɛsɔreto yɛ mpanyinfoɔ sɛ wɔn yɛ eduro ɛnyɛ ndɛ wokɔ beebi a si 20 million to 40 million sisi daabi ba wopɛ no sɛ bi a yɛbɛtɔ odwan a ne no bɛkasa sɛ saa na wopɛ nso de ano yɛayɛ sɛ wontumi nso na bi a yɛakɔ ɛna yɛntɔ na yɛyɛ mpaebɔ yɛbɛtɔ na yɛyɛ wie na sɛ nyankopɔn yɛ adom na sɛ nea yɛyɛ no ayɛ yie awie a na fa waseda fa bra nti ɛm sɛ obiara ɛnhwehwɛ ma kyerɛ kwan na wontumi wei na ɛmede paa no yɛna woba oti region hɔ a sana yɛayɛ no mpanyinfoɔ no nim nyinaa yɛasɔre aba abɛtu obi yɛ adeɛ ama wa ɛnyɛ sikasɛm na mmom saa mmerɛ yi ɛwɔ nkran ha deɛ sɛbio ɛɛde nti wo a wobɛkɔ akɔpɛ anaasɛ bi a yɛpɛ wei yɛ sɛ ne deɛ woabɛtɔ anaa wode sika bɛba no akɔ akɔtɔ ama na mmom owie a mo aba bɛda ase saa neɛ ɛno deɛ yɛnim sɛ nkuraa yɛasɔre aba abɛtɔ no no yɛnkyagye wowie a ɛyɛ yie ma mo aba bɛda ase na mbom nsonsanso ɛwɔ so no akyiri no ama bɛda ase ne deɛ ya na no yɛ de ɛne deɛ meka no kora na kyerɛ wowie a bra bɛda ase wama bɛda ase deɛ a ɛdeɛ obi bɛkɛ sɛ over to you lati ɛne ɛwɔ awasɛm nti ɛwɔ sɛ woyɛ wei nyina wie a mama bɛda ase fa numbers no deɛ ɔhene ka no nana ka no na frɛ no na ɛne ne nne kita ho na hwɛ wo ha na nampacho obi bi bisa sɛ aban nko ana ya mo di esa yare ana sɛ bia mo sa wɔ kwan bi di esa yare yo yɛ da aban esa yare saa na yɛde Quran ntoro nso esa yare wo mama wo ya no nyoma yɛ ya no saa na ndua nso yɛ wɔ ndua nso a yɛde sɛ yare ɛnyɛ aban ko a ɛnyɛ ntoro nko a ɛnyɛ ndua nso nko a ansa na ɔba ebi wɔ ɛyɛ anua na yɛda sa oyare ebi wɔ hɔ ɛyɛ nsuo na yɛda sa oyare ɛnyɛ nsuo sɛ ɛda hɔ yɛkɔ akɔ kasa ama nsuo no ansa na ayɛ sɛ ana da bi wobɛtɔ nsuo te sɛ bi a pure water na vortic bi ɛde aba na yɛbɛyɛ no na yɛde ayɛ agum ɛde ama na wode akɔ wobɛnya oyare sa anaasɛ bi a wobuye store no wopɛ sɛ ɛyɛ kɛseɛ paa wopɛ sɛ nipa dɔm ɛba mu ne nyinaa yɛtumi ɛyɛ inshallah sɛ bi mpacho ɛyɛ almost any pastors and so pa yɛtumi star we are na make star because my interview be great me say bi a wa wo hwɛ me na wo ti mi bi a wo star ni ade bi a ya wo hyebre obi o hwɛ wo hyebre ɛsɛ obo a ne star ɛsɛ bi nsu ɛyɛgya ɛyɛ mframane ya ma so ya na mo ya pa media kora mpɔ na ɛda hɔ yi ne media star media check stars no na okay obi wɔ hɔ bi a ne deɛ ɛyɛgya ampa ebi wɔ hɔ yɛ nsuo saa nso na sɛ ebi a wopɛ sɛ woware ɔba anasɛ ɔba wopɛ sɛ woware bɛrima yɛyɛ ɔti hɔ no mu no ɛm sɛ ɛwɔ nhwehwɛ a wɔkɔkɔyɛ ahwɛ sɛ ɔba yɛ a meba bɛwɔ ne ɔba ma sɛ mabrabɔ mu a yɛbi bia bɛyɛ fine ɛde ama yɛasotena mu ɛbɛyɛ fine ɔtiri gyinsa na ɛyɛ yɛnkɔware kɛkɛ wahu ɛno nti na nnɛ yɛawareɛ ɛwɔ mu a na yɛsɛ aware agu ɛwɔ mu a yɛsɛ aware agu wodwene hɔ a wonte aseɛ because wokɔhwɛ ɔba no star na sɛ ne star ɛyɛ gya na sɛ wo bɛma no wo deɛ ɛyɛ mframa a
say o ware na e de how ene ba say o pe oba no so a say wo ko bra saa ne star no ase kakra ansa na wetimi aware na etimi aboa mo ba say wo ko ware sa kakra dia ne wo beka ya asam papa bia no na ada no bone nti de bia ntakwanta ko be hwa na muntemu ayede asay sana say ye hono so gati sanso na ye hono mo so say ye nko ware keke ebusia bia mo keke so wo hwe ebusia no mu eye ebusia papa ebusia me ba be wure mu eye papa oba no so okwa ro be ma no so hwe se be ma na me kwakwa no na ebusia mu eye papa na ada ne frefrem obi asori a otimi ko ro bia keke ntiti se obi pe se o ware sani yi na oba wa se ya obehwe wo nyina ma ye be hwe pa obo so ide na obi jini kuno obi jini yere eno so na ka se mo ye eno so ka ye pa obi ji obi yere ana obi ji obi yere ana so obi ji obi kunu ne nyina oba e woni ye be ye ebi ho ye be te se nkum e de ama wo kwasra ebi ho ye be te se samna e de ama se sunsun fi kura po na edu achi a wo kodware a eno ano wo so wo sa no no we biu e be ma wo bia be ye de ama atifo ense mwate de uro aka wa church mu no ma bebre mi gidi se nko ma ye di account e fa ho papa emu ni o ye na account emu ni o na pesa o ye ofa fa numbers no screen ase na freuru na nkasa na church no o ha na mi gidi se before say woni no be wi no nyaminti obanya o program e betimi asolve am o ha na say adwuma sem wa chinchin wa wi school nya adwuma anan po wa adwuma muso nya de unya anan so po wa adwuma muso wonya promotion e den wo didwa o penko so o paware ana obi ji okunu o yire no obi pesa ogina na o ha na say akwantu na pesa ko we footballer anan say den na pesa o ye e na o ba na so ye o bre o yare stroke ana say den e tire dele ha on washi ade ya tu adu ki hawana uro wa yo hane ye ku kutukoli ko ye fre o hene se wo ye wu tema fo hene a kutukoli fo tema a mo tema ni abe ku bi ni mpotem ye hene ni nti ono de o yo hene a wotifa sebio onya ade a enye ebeku ye nyina ye hu fi esi ane se o yo hene nti no oba na so ya obey ade a eye papa ama fana besana na friend no ne kita ho oso on jiska o de o peno o ye wia mo aba bedase na mo be chiro ene de ene ma obetoto oba wia mo aba bedase o pe wia opede so e da se papa pase ho anya nya direction mani chire ni chira kwanchire etuma no no chire ni chira kwanchire bebi owo na pesa menene okay ene ye nkoma for two shot nti ye nko we da se papa na sambre yenim se o ye bro ko to kuri fo hene e o tema obi fi babi e ba se fane se ebia o fi akra e ba ana se bi o fi aburi babi bi o fi a scarce ben ana se no be ya obeba ba so ye yo em se meno be bia o fi bia ne nya se o be hwe medina a chire kwanza o be du medina pe o se o ko tema amaria o fa tema amaria ka o ba be si obibini junction o si obibini na so o frame lamba na ya mo direction wa ba fie no tema zungo masalachi yetibai okay sala am se let me ama direction be bia o be fi bia ne hia ne se o be du medina se zungo junction hono mo kwana no hono mo be nya tema amaria so ko station nso o be nya tema amaria ka na wafa o fa no o so meet me so obibini junction o so obibini junction pe na wafra o fra me ma direction na waba oba o fra enyi kwan se me ka se na boy we na o ye djuma ne se oba man kasa no ba to direct na me no me use na yakasa ne wo bia na ye hunya ye be ye inshallah wati ai chami o ni ngaso so waso ai wati de na naka o se o bana so ya faka di yanso wa bidu Madina udu Madina fatema ameria ka naka so obesi o obibini junction
wosi obi ni anhya wo de fa ne numbers no oba nya na oni ne communicate obecho bibi owo tema zongo oni ohene pon owo otobi fo hene owo ho no ntu duka na aka so ohwe ohene na akotokoli fo hene na owo tema hana obi anim nana obeba na so ye na ni na digita ho beda wase se wanya abotre na watie mi anase wahwe me menim se yakase ye to aso ye bebo nkomo no bebre nanso ambre no esha nyame adomo na odom ye bema da sinde ye besehia makra bye bye